अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है गेहूं के आटे से पराठे बनाना, वो भी लच्छे वाले। और दो तरह से हम आपके साथ लच्छा पराठा की रेसिपी शेयर करेंगे। आपको जो भी अच्छी लगे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार होंगे, क्रिस्पी क्रंची और बहुत टेस्टी भी बनते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब तक तो मैदे से ही तकरीबन सभी लोग बनाते हैं, लेकिन गेहूं के आटे से आप ज़ाहिर सी बात है, नाश्ता हम जब करते हैं वो गेहूं के आटे का ही करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पर गेहूं का आटा। आटे का इस्तेमाल कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर लीजिए, जितना आपकी फैमिली में आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आटा इसका गूंदिएगा। मैं यहाँ पर 2 कप आटा ले रही हूँ और उसके अंदर चुटकी बराबर 2-3 चुटकियाँ मैंने इसमें नमक की ऐड कर देनी है। नमक कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। बस फिर इसको सिंपल तरीके से हमने नॉर्मल पानी डाल के आटे को हमने गूंद लेना है। इसके लिए कोई इशू नहीं कि हम कहें जी इसके लिए ठंडा पानी, गर्म पानी की ज़रूरत है, गर्मी है। बस जी यहाँ पर थोड़ा-सा हम घी लगाकर इसको रख देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट लाज़मी गेहूँ के आटे को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। उससे एक तो इसके अंदर, क्योंकि ये थोड़ा-सा मोटा होता है मैदे की निस्बत, इसलिए थोड़ा-सा इसको रेस्ट देंगे तो पराठे जो है सॉफ्ट भी बनेंगे और बिल्कुल जो पेड़ा है ना वो आपका कहीं से किनारा वगैरह आपका क्रैक नहीं होगा। इस तरह से घी लगाकर अच्छे से इसको हम आधा घंटे के लिए या 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद पेड़ा बनाएंगे और सिंपल तरीके से ही जिस तरह से सभी लोग पेड़ा बनाते हैं, मैं भी उसी तरीके से ही पेड़ा बना रही हूँ। आपने भी इसी तरीके से ही पेड़े को लेना है, छोटा लें बड़ा लें, वो साइज़ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम लच्छे वाले पराठे बना रहे हैं उनके लिए नॉर्मल साइज़ ही पराठे का हमें चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर हम लेंगे नॉर्मल साइज़ का ही पेड़ा। तो उसको हमने सिंपल सा बेल लेना है, उसके ऊपर लगाएंगे घी और खुश्क मैदा। तरीका वही है जो सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। बस आगे हमने इसको किस तरह से पेड़ा बनाना है और किस तरह से इसको हमने लच्छे बनाकर, लच्छा तो नहीं हम कह सकते, लेकिन जो बलों वाले पराठे होते हैं ना वो डिफरेंट तरीके से ये हर कोई बना कर शेयर कर रहा होता है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है हम भी यही तरीका इस्तेमाल करेंगे। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती, सभी को बनाने आते हैं, लेकिन बस थोड़ा-सा इसका एक तरीका होता है कि बस एक बार इंसान कर ले, प्रैक्टिकली काम जब हो जाता है ना तो फिर ज़्यादा इंसान को ये काम करने आसान हो जाते हैं। अच्छे से यहाँ पर मैदा और घी लगाने के बाद इसका हम रोल बना लेंगे, कोई पानी की ज़रूरत नहीं। सेंटर से इसके कट करेंगे हम और फिर इसको हम उठाएँगे और ऐसे ही हम यूँ दबाकर एक पेड़े की शेप में ले आएँगे। कोई आपको इसको कुछ भी नहीं करना, बस इस तरह से आपका ये पेड़ा जो है तैयार हो जाएगा। इस तरह से हमने सारे पेड़े बना लेने हैं जितनी भी आपको ज़रूरत हो, और बनाकर तकरीबन इसको आप रख दीजिए 5 मिनट या 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। आपने खुश्क आटा इस पे नहीं लगाना, ऐसे ही आप रख दीजिए, उससे ज़रा सॉफ्ट रहेंगे। इस तरह से पेड़े बनाकर हम रख देंगे और फिर जब बनाने लगेंगे तो एक-एक पेड़े को उठाएँगे और उसको बेल लेंगे। बेलने के बाद आगे का स्टेप अभी आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर आप चाहे तो पेड़े बनाकर रख दीजिए और इस पे हल्का-सा मैदा या कोई भी चीज़ आपने इसको नहीं लगानी, उससे जो सिकड़ी वगैरह आ जाती है ना वो जल्दी से आ जाएगी और पराठा जो है अच्छा नहीं बनेगा। सिर्फ़ घी ही लगाइएगा। यहाँ पर छोटे-छोटे पेड़े बनाएँगे और उसके ऊपर हमने लगा देने हैं, रोटियाँ बेलेंगे और घी लगाएँगे, ऊपर से हम मैदा लगाएँगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब हमारे ज़रूर कीजिएगा। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। बस जी अच्छे से हमने इसको पैक किया, बहुत सिंपल सा, जिस तरह से हम फीलिंग वाला पराठा बनाते हैं ना, सेम इसी तरीके से हमने इस पराठे को बनाना है। मैं यहाँ पर छोटे-छोटे पराठे बना रही हूँ तो उस हिसाब से ही आपके साथ ये छोटा बनाकर दिखा रही हूँ। बस जी अगला पेड़ा हमने किस तरह से बनाना है, थोड़ा-सा हम बेल लेंगे, इसके ऊपर घी लगाएँगे और घी लगाने के बाद हल्का-सा इसके ऊपर भी खुश्क मैदा लगाएँगे। जो दूसरा तरीका है ना वो ये है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बल वाले पराठे या जो भी हों वो आपके फूले-फूले बने, तो ये तरीका उसके लिए बिल्कुल ज़बरदस्त है। इसके ऊपर आटा छिड़केंगे और इसको हमने दोनों तरफ से फ़ोल्ड कर देना है। इस तरह से आप देखिएगा, यहाँ से हमने किनारे जिस तरह से आलू वाला पराठा आप बनाते हैं ना, बस सेम तरीके से हमने यूँ किया और ये सादा पराठा हमारा बनकर तैयार हो जाएगा।
یہ اس طرح سے ہم نے پوٹلی سی اس کی بنائی اور سینٹر میں سے اسی کے ساتھ ہی ہم نے اس کو پیک کر دینا ہے، کہیں سے نہیں ہم نے اس کو نکالنا آٹے کو، بس نکالیں گے اور اس طرح سے یہ پیڑا ہمارا تیار ہو جائے گا۔ اور اسی کو ہم نے ہلکا ہلکا سا خشک آٹا لگانا ہے اور اس کو بیل لیں گے، بیلتے ہی فوراً توے پہ ڈال دیں گے۔ اندر سے یہ جب خالی ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ جیسے ہی توے پہ جائے گا وہ پھولنا شروع ہو جائے گا۔ بہت مزے کا یہ پراٹھا بنتا ہے، ضرور ٹرائی کیجئے۔ چھوٹے چھوٹے سے ٹپس ہوتے ہیں، ان کو ضرور فالو کیا کیجئے۔ بس اتنے سائز کا ہی ہم اس کو رکھیں گے، مزید بڑھانا چاہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے۔ بس جی یہ ہمارے پراٹھے بن کر اب ہم اس کو سیک لیں گے۔ یہ پیڑے جو بڑے ہوتے ہیں ان کے حساب سے پھر یہ بہت زیادہ بڑا بن جائے گا۔ اگر آپ چاہیں پتلے پتلے کھانے کے لیے تو پھر آپ اس کو زیادہ بیل لیجئے، لیکن اس میں آپ کو لچھا کہیں سے بھی نظر نہیں آئے گا اور بل وغیرہ بھی کہیں نہیں نظر آئے گا، وہ سمپل چپاتی کی طرح کا آپ کو ملے گا۔ بس سیم طریقہ ہے جس طرح سے سبھی پراٹھے بناتے ہیں اسی طریقے سے ہی ہم نے بھی اس کو گھی یا آئل جو بھی استعمال کریں وہ ڈالنا ہے اور اس کو ہم فرائی کر لیں گے۔ یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ اچھے سے آپ کے پراٹھے پھولیں اور اندر تک تیار ہوں، مزیدار ٹیسٹی بنے، کچا نہ رہے، تو پھر اس کو آپ نے الٹی طرف سے سیکنا ہے تاکہ جب ہم اس کو پلٹیں تو پھر یہ پھول جائے۔ یہ دیکھیں ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے، دونوں طرف آپ کو اس کے جو بل ہے نا وہ ضرور نظر آئیں گے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے چیز ہم بناتے کچھ ہیں وہ بن کچھ جاتی ہے اور پھر اس کے جو لیئر ہیں وہ نظر بھی نہیں آتے، اور کئی بار اتنے زبردست لیئر ہوتی ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، ہم بناتے بھی نہیں لیکن وہ پھر بھی بہت اچھی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں۔ یہاں پر ہم نے صرف یہ لچھا نہیں، بل والے پراٹھے جو ہم نے بنائے ہیں نا وہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اس طرح سے یہ دونوں طرف سے پھول جائے گا اور یہ بل بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور یہ بہت مزے کا کرسپی کرنچی بنا تھا، بہت ٹیسٹی۔ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ ہمارے چینل پہ اور بھی بہت سی ویڈیوز ہیں بقرعید سے ریلیٹڈ۔ اب بقرعید آ رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے سبھی لوگ اس کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کون سی ریسیپیز بنائیں۔ نمکین گوشت کی انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں ضرور شیئر کروں گی، لیکن فی الحال ابھی جو بھی ہیں ریسیپیز ہمارے چینل پہ آپ ان کا ایک بار ضرور وزٹ کیجئے۔ دونوں طرف سے گولڈن کرنے کے بعد اس کو ہم اتار لیں گے۔ میں آپ کو پوری ڈیٹیل سے اس لیے دکھا رہی ہوں کہ یہ ہلکی اس کی میں نے فلیم کی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے یہاں پر اتنا اچھا ہمارا جو ہے یہ پراٹھا بنا ہے۔ اب میں نے یہ دوسرا بھی اس کے اوپر ڈال دیا جو ہم نے سینٹر میں پوٹلی کی طرح جس طرح سے آلو کا مکسچر رکھ کے ہم بناتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ بھی سینٹر سے پھول رہا ہے۔ اسی طرح سے سارے ہم نے پراٹھے بنانے ہوتے ہیں تو پھر وہ تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے، رکھے پیڑے ہوں تو پھر تھوڑا سا وہ بیٹھ بھی جاتے ہیں کہیں سے بل وغیرہ۔ یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں لیئر ان کی، اور یہ پھول بھی رہا ہے۔ یہ طریقہ بہت زبردست مجھے اچھا لگا تھا۔ میں اس طرح سے روٹی بناتی ہوں تو بہت اچھی روٹی بنتی ہے، کیونکہ کئی بار پنکھے کے نیچے روٹی جو ہے سافٹ نہیں بنتی، ٹھنڈی ہو کر وہ بالکل خشک ہو جاتی ہے۔ پنکھے کے نیچے بہت اچھی رہے گی۔ آپ اس طرح سے روٹی ضرور بنائیں، دعا میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔